Aya jije dakule po ebe ina mi bo me do le panu kon me do gange me ti tengbe selmo e jeredo eme ponto agba mi pon me do identifier o honton asa chowe go sumo me milike ton di mili mi fo fe do etemi ton le me gami ton e ko gamoni wo bo mi do se ko ija mi ton le do ayi so sin gbe me yon e ina di ko ne bo mi go wasian wan selmo e jeredo gbe o ta mo jimina kenu pa do le yo e di mina mano kono jeme ki pondo mo ye moni be yi o nyongo no me moni o do wi ton ganji sel mo e je do len muna be do penu kun yigo e kini so to gbeta iton do etre moni wa yan eyan yi o jono na o no ten dako moni penu kun do ologona o mekule abi o kwasi kansin ogogo benen to mi ton me do yi mo mera ko Augustin o ta gbiyan e be yi o ganle yo me ganle yan jono ni ganji kodre igaro ya o jan tete yo minan sei nu wa mi ton gele do nu wa mi ton egeme o dandan seulement et jeredo eke godo mi do mi pondo mo o tito moni penu kundo o bobi be ko godo beneto mi ton meyon ebe yi o yo we bo ile odu osun wa do beneto mi ton me bo o ye ka wa so nya jeya o ye ka ni go po igodu osun an wa gbon ndere go na be ya o ye do peton do titengbe seulement et jeredo ponu mo yi wa sun gbon le yo zan tete o mi na mo o ye dak bole pondo ni wa mi ton egeme dandan seulement et jeredo eke godo ko lefule ti ngo jangodo ko tamo jimi kenu pa do na mi do o tegele mi vo fe do etemi ton le me mi do flo kan ho kle bi pakpata ton na mi seulement e jeredo jole godo go mi ko do gamo memo miligi eme ponto lo do ko ta do le me arado mudo ye memoni be yi o memoni go do owe yi ton titengbe seulement e jeredo boy suin ko na do personne troisième âge léo yeleo o beta pekleton ni ayi o jonona merako Augustin tabi gbinyando etri seulement ejero tito to moyirodo o se SC agbasa yen o eton le tentemeleon unya doni o ganji seulement ejero bo kodre yi gado ya o emi pon oye igleo minamo kunu jami seulement ejero nai kana bayi don to penu kun do ya moni bayi me ko moni odo pe ton bayi lodo nyoko no le o jeri do penu kun do egoro bene to mi ton me egeni son to gbeta pepele moni bayi nyoko no le ton bayi lodo personne à troisième d'âge yele dona jonona no ten moni penu kun do okwa zizana do golona e me moni ma don de le ton di mo Augustin tabe gbiyan e lo bayi o ganle titengbe agbeton sa eyan do etre azan gagbe son melegesin azan trompo go ye kani gbeme o gan moni pechena beta pekle moni beyi nyoko no le ton moni ma odu de nyale bo wi ton ko seyan godo na jino da gia akadiri buriana na do yiko de teni gbedo me on ero tete me pondo modo lemi wa do egbedede o na do ze u do de mo me moni obeyi nyoko no moni odo beneto mele ma opodo idi yanwale o u do iton mini do ze do ajo na merako Augustin tabe gbiyan ni se khemi eji do mi do yan koji do beneto mi tome e anyato moni beyi ugodo le vole meyon me moni beyi nyowo no moni ma odo ide yan bo we ton go seyan le o to gani penu kun do yego seulement e jeredo e makaroni do beneto mi tome yewa mi ka odo sisi titore timbo yego do titolo to bo titoni gbe o undo hon iwe gba sa moni penu kun do ewe ogodo beneto mi tome mi wa edede o mi wa na do mu do yini tenpon mze titoni gbe niyan demen lesin agungbasabo yini do lezon sen npa sen do na ganji wegen no mi memoni be yi memoni odowe bo ma odo yide nyan npoyan wo le o mini do mo egbe mi ton du titengbe seulement e jeredo mi ga ogido mo do memoni do oyen dede o mi no vine ko be yi o ganda olepo on go be yi memoni se o wemeton mi deji ego gido mo do enayi ozonlo un yi ha khemi titengbe da gia akadiri buriana na do wa anu kon u do de modo ile titengbe do to so aten mi ton le ezonjen do e do mo do egbe mo kende de o e me moni be yi nyon no moni odo pele yan do to e de o je ma no penu kun do yego sen mo e jeredo wa mi do bibio do mo do ma deme abi tetegbe yo me moni be yi nyon no mo tin we ni o se agodo le yo ye ni mo teme do to ele titengbe mo ologo sen mo e jeredo do ma ogi yi mo inano do no temi ton le wa na
na jino da gia akadiri buriana ewa biodo mudo na mitro dona nyogo noleo do bereto meo yenido do to iton titi sen mo e jegedo umbe idomlo ijautuo oyen emeni gbele noyane dandan eginwo erodidi wayanto beyine miyamunu kun jeme pundomudo tito dako abi osunwe dako moni penu kun do o gbo bibe ogodo bene to mi ton meje ngodo bibe yo ebe yi owiyo wi do egbebo ido bibe ganjibo yi ka duro sun genwa edo be wiyo wiyo jele ka wosun nyaje ya jeduna do gbe ton dandan so de gani gopo yo na wa o pliton eye be yi ganji na e jegedo bo numo ye wale yo yi do gbe ton emi pon oyegele yo miyamunu kun jeme sen mo Ijagedo. Tito Darumoni Pelukundo, Bobé Ogoro, Beneto, Mitome, Boyesu, Konado, Société de gestion de salubrité Grand Okui, SGDS, Osumo Eledo, Owedi, Bono Beneto, Mitomeo, Ejagadona, Yedunado, Ogbeton Olo, Yimoye was on Yaje, Podo de Monique, Yeduna Bayle Bo, Eganizon to Bay O Clinic Bay, Marako Valerie Lawson, O Gamonic Pejanati Tonic Bay, Nato Yuko, Erotime Pondomodo, O Bozilu Ten, we are for Kolukulipo going well, Jenukon well, Quaton, Eyi beyi mi gwa yen nge di glebo osumo mi wana le bi papata o mi wa do no temoni be ogbo konteon kan le konukun oton boyendo juru kokoro tete seulement e jegedo bo nu mo me kon budu tite ngbe yo le po mi won gaga o mi gbedo se afatun nko amon kan we jonto timbo mi yen gbele e mi na do doru tete yo mi gbedo tite ngbe bo nje ngbeje gangbe bo osun atomo mi yi nbe ido mro me mo mi dion sona do beneto mi tome nina do owena owedi gbon egbeyan gbeto se afaton foli jeji unko bo ogbode mo ikaklele o mina to do ku jowo mi to do osun tropo bo mi be yi o ya fo kolukun le pogoro to me o ye gbebe ogbose adopo lepo chonton unko selmo e jeredo onile pro iwa gben kan de gongo be le vule go ne bo mina to wa okontale bi o ogbo nu daganda ho mo ibe do we ole medidi o egbeyan adopo ogban nuoton kan le awo ti tengbe bo donu wa mitula meon na to pe kan de godo owe moni wa zile meon mi ri dodo mo mi dun wa kakabo ogbo moni be ni kuku jingale o mi dun na depo do bene to mi ton mebo yin se kan we korite o mi na yi odaseme un be yi ganji bo nu mo mi na wa ndo do zi ogbo gele o un zi dajo un go le adana go ido wa onu le volen go be yi sinsan do bene to mi ton meon mi go du ayeton kan tetengbe egeni zon tu no teni igbe o mi ri dodo mi na gba joyo tondugo le porano hogbonu bo owe umbeyi kalavi noto senmo e jegedo meganando ame pondo modo to moni beyi SGDS o rotale pole pomo yibeyi ogbomo beyi ole son pon le yo do ale po rotale mado jijowa egeni son otu osumoni wazile medede yo ditoni gbe ngodo ayakan o kwade mo rotale pole pona suo yina wa zidajo bo rotale pole po ni do beyi susuto beyi ganji ho tale pole pondo beyi osusuto do imoye lo beyi vonu tonje o einendo o pi pene pe emeponto egiyon edo odinde wayanto be yine mina leko wa gloji gbe si okalo me do pondo mudo no ten boni beyi ojo ton da ko de mo igbado gloji gbe do zerote yo nega ikado nu wado ya nega sore kado inyado onyegbon agbame ponu me don identity yo eyan badu pona ganji selmo ejedo nu mo osore do inyagbon emi pon oyegele yo mina mo kunu jeme eche pipa bene tro ton do yin kana no ten da ko moni be yi gloji gbe to titengberu lewe afo okunle po di egbon nega osore kado inyado do yin titengbe ya ejere na yedu na monu kunu je nu mo ozongele do nyagbon do no teni gbemego ye kani gbeme on me da ko loran gangbese e wa do ko yi do titime pondo mudo no teni gbedede yo ego do ozombe senmo ejere do we jenu kon we o ye na do kenu pado ego to bene tro ton losun ni wapon bo ememo gboyibo ni na je okodo na titogen ni do bi osan nanu kon yan ni do tin na ojoko do bene to mi ton meon yi wapon gado tito dako moni beyi CP benegen e lo janna yi ozongen unyiwa nugbo ye kani gbeme mi wa zedo olomena no temoni beyi tito dako moni beyi CP ton egene bo ogenton do mena ko le ton ji bereton beyi na mon yi mo mele do tete yo ozon
leo ego donu konya donu ganji onu kaka de ma opodo inwa emina dodoru egbedede yo ememoni beyi ojoto gando ken krokono nanu lepulepo se gbanu kon we nko godo di dodo mudo yena waje no teni gbedome chogancho ojoto gando ken krokono pulepo tonko godo ozombe do yen eji meraho leton ji beriton o gamoni pechena si pisi ozonwe gen elo wa yiko do titime pondo mudo nu konya bene tuloton e ti jamile eji no ten dako demo ye ten ponzewa zetunte do gloji gbegenbo ena dolia dana nu momi kparo bene to mi ton mele abi nu momi zando bene to mi ton mele bo nu gle bi patani do beyi o kwanto bi bene to mi ton mele o de no ten dagbo ni ne dagbo bo e yi beyi eche pepa do zero te mi garan do imomele do egbe mo kendede o ozon lole o egodo nu konya ti tengbe egeni zonto mi ren mi do de do modo ojo wa to da ko moni beyi kan do ken krokrono le plepo gbanu kon we godo ozo si amo imomele do tete o ojo wa to ton godo oyen dede no temon nabio adana mi do beyi awo abi ovon egele godo se kan fun mi ton po tete gbe me do bene to lo sun beyi yo yigodo ozo si do yen ganji senmo ejere do bo no ten da wo wetin ngodo ozo wa go senmo mi le tete yo egbeto moni beyi eme do ozo wa se egbeto moni beyi de gbalepo afaton nkogo jeji tete gbebo idule do mozon do yen ndodo ozo wa do tete ne unu gle bi pata o nu konya benetro tonne mela ko Laurent Gangbese na duko ale kogo o ero tete me pondo mudo tito ni gbe o eche pepa do lo de me ganjibo ego be tito debo to gan benetro ton sun ndo chicho webi wenu e ndo mudo mena do na pon de go mela ko Abdoulaye Biochane o e die magun eten lo do me pon gbe wa na do apon nu mo ozongele do nyinya do ile sun be moni do ozon wale o ile sun ndo mi mo sen mo e jege do yi mo mile do tete o mi ren mi do mudo egbeto le o gbedo ozosi mi garando ami pondo mudo no tenda ko moni be yi groji gbeton gen o ayi gba moni be yi eta afato nu ton kale nko eji ele tete ngbe bo ye moni be yi ojoto gando ken krokonano se ogba nko godo ozosi do mudo je na waje agbando yen tete ngbe nanu kon yan ni do tina be neto miton nukonya kanagbeti o dandan do beneto mitome eme ponto demoni mando nukonya beyina yelewa o eyini beyido mudo o zivie si to pon la vie lo me milanya do egreto o boni beyi yevie to me ganjibo to vito si moni do egreto geleme o yedo nyankoji ganjido je etebo minamodo e moni wa ko onudo yen le o e moni do sina gbale o yele no kun odo de jalayen e gambe yi o kanfran no godo yan tensi odo bo yemanu wasun wa bo dogle do nouveau se le gado emeje nu gambe yi avede bo yido mi modu en ganja avede de mo gaile ya o bi se po ititengbe yi ndo mi pon oye egle de yo minado do kun mo jeme ugani Mindo tokpana vizi vieton me trala egreto moni be ye vieton me mele agbome klavi kame onyele ganji ye moni be to vitosi moni ndo egreto gleme do be ye vieton me o ye do yan koji titengbe me moni wa ko ayi gbadu nyele o kun ekun nu godo yen ten ojodo bo odoro le ndo nouveau se fun le ndo emeje titengbe nu gembe yi yan ko tambo ye do jijiro o kani gbegeme ye kani gbeme mera ko Sylvestre Tosu wa do di do mo do bone de lo egbe ogbondo eniyeji kun ekun to le jala nouveau ye me moni do kora gba ndo kwa dado jala le yo ye magwasun onyegele we do jodoa bo gbega jodo ilo le jimbe do mo e se vule do ozonzion be emejan inabio eyan je ko itan godo yen dede yo ye kun su podu yen gbe wo video go jeme do yen le titengbe e ma uma be wa lo be ojo e mina doze seulement e jeredo mi gana do le vo vino bodo viton po je ni adoto ebe yan wo zuna yi ye lo zuni zin wa se po won ye mo wole le bi papata o ni je odolome nu moni jo nu levo e ni go jo eji de nu nyanya pete be dodo jijo o gan levo mi lo ra yi ni wa kun mi titengbe o gbele polo jan na jino amele kapo vi e lo dozo gbejindo do mu do vile de do gboje me dede nu gele bi papata o gan le ma fun to mi gwa o vile dede o ye me bi na do do meje do mi di ma gbodo mu do se fun le ma gan lele wa yi
eme bimakadi notion medo wele binwa de onugeyon se fun meto le do yaji mi le sun gbeto le fun le do yaji eji bo ye fi dede yo epo alejon odo kunjala kele senmo ejeredo mera ko Sylvestre Tosu na do le koko wa veve o gan le dom do na yi ni tenpon won pin kokpon mi ti te gbe bo do gan le yo ni do be sunsun to do nu koto bodo jono le gbo yele ni wa do odo lo kun do ni pe ndo ki ron jodo eji le mede kun ye ni sun mi ve gan le dom do na di ni wa yin kokpon mi po gan won a o ve mo se miliki yon ni do dipo taun do do gan le podo ni yon e ma jengbon ọlọ́pàá di pepe mewa ganji dogunle podo nouveau e ma jengbon ọlọ́pàá di pepe mewa gamondo toni gbemele yini yahudo chite na dogunle yo ni do be sunsun tobo 7 le ni gbo odo meje ni jane ma de ogbe nu ko yan ina tina olukaloku bo lepelepé ton yini do gbo fin emekunto lo do mi tegbedo mo ni ale wo de ma den wa e mo no do ale wo ni gbeji wa igbe to maruna wo gan ni ipo owo mi tule pode gbe anu wa mi ton gbe poro no ko yan do agba nko me don identity ton di ezen dede yo mi no fi fon le yo eyi mi le na mo gbodo Frederic Espoir hun ma gbogbo pe ologbo mi bo na go pe dede yo pe ogun zangbe ese nu kan ton mejan e na be yi do gange me o pepepe na do mi pon do mo do wa ibo wa